Si Zamboanga del Sur Provincial Information Officer human kining gipusil sa iyang bodyguard sa usa ka beach resort sa Vincin Susagon, Zamboanga del Sur alas 11:55 ang takna sa gabi, Hunyo 19, 2025. Ang biktima giilang si Jezreel Gasper Himang, 40 anyos, Provincial Information Officer ning probinsya sa Zamboanga del Sur, residente sa Barangay Kawit, Cagayan City, ug si Sal Gwen Arellano, 24 anyos, estudyante og residente sa Tigbao nga padayon pang nagpaalim sa Margos sa Tubig Regional Hospital. Samtang ang suspect na ilang si Raymond Antifuel Lupisilio, 29 anyos, bodyguard o escort ni Himang og residente sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Subay sa report, pauli na unta ang biktima ug ang suspect nga gikan mitambong sa okasyon apan aduna matud pay diferensya ang sakyanan nga mao ang hinungdan sa ilang panaglalis. Sila mibalik kundiin gipahigayon ang party apan padayon gihapon ang ilang panaglalis ug pagtubagay nga misangpot sa pagpamusil gamit ang kalibre 45 nga pistola. Si Himang adunay samad pinusilan sa ilong, tiyan og tuong nga bukton, samtang si Arellano naigo sa lubot og hawak niini. Human sa krimen, voluntaryong mitahan ang suspect og midangoy-ngoy. Na-recover sa kapulisan ng armas, basiyo ug buhing bala sa lugar hitabuan. Ang suspect giditina na sa Vincin Susagon Municipal Police Station ug gikatakdang pagadadon sa Prosecutor's Office sa Pagadian City. Stay informed, stay ahead. Alerto Balita TV reporting.